Wait, X-Max New nih, habis masang klakson sama lampu tembak. Nah, ini coba cahaya putih di ngedim-ngedim. Wih, di atas bawah fungsi bro, kuning bro, coba bro, ngedim-ngedim bro. Wih, matiin. Posisi mati langsung ngedim coba. Wih deh, coba lampu jauh dipantengin bro. Wih, sini fungsi, sini putih dan kuning nyala bersama-sama. Jadi jatuhnya tuh ada 4 mode. Putih aja, kuning aja, putih dan kuning pantang sama pas beam. Mantap. Matiin coba bro. Klakson coba bro. Wah, mantap banget. Betul memasang di Stargazer lokasi BJ Depok. Thank you.